बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात चहारुम के कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई इस किताब में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से अफराद हैं जो हमारी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो हमारी बेहतरीन मनसूबाबंदी है, जिसके तहत हमने इस किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और ज़ुबान शनासी के साथ साथ महारत हयात के हिस्सों में तकसीम किया है, ताकि आप आसानी से इस किताब को समझ सकें। हमारा आज का सबक है बच्चों का सबक। नज़्म का नाम ही बच्चों का सबक है और ये अखलाकियात पर मबनी एक नज़्म है। ये हासिलात तालुम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास पढ़ने से पहले का सवाल है, लड़ना झगड़ना कैसी आदत है और क्यों? आपस में मोहब्बत कैसे बढ़ाई जा सकती है? मदद करके बढ़ाई जा सकती है, तोहफे देकर बढ़ाई जा सकती है, दूसरे का ख्याल करके बढ़ाई जा सकती है। आपकी क्या राय है, आप बताइए। यहाँ पर हमारे पास आए मज़ीद जानने में भी कुछ मालूमात दी गई है, उसको पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। चलिए देखते हैं कि ये हमारा सबक है। नज़्म आपको एक सफ़े पर दिखाई दे रही है। नज़्म का कुछ हिस्सा मैं पढ़ने लगी हूँ। आपको इसी अंदाज पर चलते हुए पूरी नज़्म पढ़नी है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखना है। आओ बच्चों मिलकर कदम बढ़ाओ बच्चों, आपस की तकरार बुरी है, बिगड़ी बात बनाओ बच्चों, पढ़ना सीखो लिखना सीखो, वक्त को काम में लाओ बच्चों, तुम सच्चे हो झूठ ना बोलो, सच्चे ही कहलाओ बच्चों, अफवाहों को भरने मत दो, लोगों को समझाओ बच्चों, जो राही भी रास्ता पूछे सीधी राह बताओ बच्चों। ये थी जी नज़्म। कितनी मज़े की है। क्या उसमें लय है, क्या उसमें रवानी है? दोबारा से नज़्म पढ़िए, पूरी नज़्म पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। चलिए इस सबक के, इस नज़्म के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास सबसे पहले अहम अल्फाज हैं। तकरार, जिसका मानी होता है बहस या झगड़ा। बिगड़ी बात, खसारा या लड़ाई की बात। अफवाह, झूठी खबर, ठीक है, जिसकी कोई हकीकत ना हो। भाईचारा, मिलजुल कर रहना। मेल, मिलना जुलना। नेमत, आरामो आसाइश। तो चलिए अगली सरगर्मी देखते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, एक एक मिसरे लिखे गए हैं हर कॉलम में। आपको इन मिसरों को मिलाकर अशार बनाने हैं। जैसे आपस की तकरार बुरी है, बिगड़ी बात बनाओ बच्चों। तो मैंने यहाँ पर आपने देखा कि 2 मिसरों को मिलाकर एक शेर मुकम्मल किया। आप भी नज़्म को पढ़िए और इन अशार को मुकम्मल कीजिए। आगे हमारे पास मिसरे मुकम्मल करने की सरगर्मी है। नज़्म पढ़ के ये काम आप बआसानी कर सकते हैं। चलिए सवालात देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला सवाल है, नज़्म में किन बातों को बुरा कहा गया है? लड़ने झगड़ने को और भी बहुत सारी बातें, उनको दोहराइए और इसका जवाब लिखिए। अगला सवाल है, एक नेमत है भाईचारा, इससे क्या मुराद है? बताना है आपको नज़्म को पढ़ते हुए। वालिदैन की मदद ले सकते हैं, आप असातिज़ा से रहनुमाई ले सकते हैं। सच बोलने वाले को क्या कहते हैं? बगैर सोचे समझे बात करने से क्या नुकसान होता है? और सच बोलने के 3 फ़ायदे और झूठ बोलने के 3 नुकसानात आपने लिखने। आगे बढ़ेंगे, सुनना बोलना की सरगर्मी करेंगे। यहाँ पर एक वाक़या है जिसे आपने तवज्जो से सुनना है। और अगर आप दानियाल की जगह होते, यानी इस कहानी का जो किरदार है दानियाल, आप उसकी जगह होते तो क्या करते, ये आपको बताना है। दानियाल अपने अब्बू जान के साथ खिलौने खरीदने के लिए बाजार गया। बाजार में बहुत भीड़ थी। अचानक दानियाल का हाथ अपने अब्बू जान के हाथ से छूट गया। वो परेशान हो गया। इतने में वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी में से एक शख्स निकला और बोला, बेटा क्या हुआ, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? दानियाल ने इसे सारी बात बता दी। सारा मामला जानकर आदमी कहने लगा, आप मेरे साथ आएं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। दानियाल को याद आया कि उस्ताद साहब ने ताकीद की थी कि कभी किसी अजनबी की बातों में नहीं आना चाहिए और ना ही अपने वालिदैन को बताए बगैर किसी अजनबी के साथ जाना चाहिए। ये ख्याल आते ही दानियाल ने उस शख्स के साथ जाने से इनकार कर दिया। आदमी ने ज़बरदस्ती दानियाल को गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। दानियाल ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। दानियाल की आवाज़ सुनकर इर्द गिर्द मौजूद लोग मुतवज्जो हो गए। आदमी दानियाल को छोड़कर फरार हो गया। इसी इसना में दानियाल के अबू जान भी उसे तलाश करते वहाँ पहुँच गए। उन्होंने दानियाल को गले लगाकर प्यार किया और उसकी समझदारी पर उसे शाबाश दी। आपने इबारत सुन ली,
اب آپ بتائیے کہ اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا اس شخص کے ساتھ چلے جاتے، یا آپ بھی دانیال ہی کی طرح کرتے، یا اور کیا کرتے آپ؟ یہ آپ کو بتانا ہے۔ اگلا سوال زبان شناسی کا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان جملوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اسم صفت کی شناخت کر کے اگلے کالم میں لکھنی ہے۔ مسجد کا صحن بہت کھلا ہے، تو بہت کھلا اس میں صفت ہے، کھلا صفت میں آ جائے گا۔ مجھے کچے امرود پسند ہیں، تو کچے امرود اس کی خوبی ہے، صفت ہے، تو وہ ہم اس کھانے میں لکھ دیں گے۔ سعدیہ کے پاس سنہرے بالوں والی گڑیا ہے، تو بالوں کی کیا خوبی ہے کہ وہ سنہرے ہیں، تو یہ اس کی صفت ہے۔ باقی کے جملے پڑھیے اور اسم صفت کو الگ کیجئے۔ آگے بھی زبان شناسی میں ہمارے پاس ایک سرگرمی ہے جس میں آپ کے پاس کچھ جملے ہیں، آپ کو انہیں زمانے کے لحاظ سے تبدیل کرنا ہے۔ جیسے اظہر نے ٹھنڈا پانی پیا، اظہر ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اور اظہر ٹھنڈا پانی پیے گا۔ اسی طرح مالی نے پودوں کو پانی دیا، مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، مالی پودوں کو پانی دے گا۔ باقی کے تمام جملے پڑھیے، انہیں مستقبل میں، ماضی میں یا حال میں جو کتاب میں کہا گیا ہے اس کے مطابق تبدیل کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں، لکھنا کی سرگرمی کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ تصاویر دی گئی ہیں، ان کے مطابق آپ کو یہ جو ہمارے پاس ایک خالی جگہ دی گئی ہے، الفاظ لکھنے ہیں۔ تصاویر سے پہلے جو خالی جگہیں دی گئی ہیں، آپ کو اس تصویر کے حروف لکھنے ہیں، ان حروف سے الفاظ بنانے ہیں، اور وہ الفاظ خالی جگہ میں لکھ کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ یہ کام کیجئے والدین کی مدد سے یا اساتذہ کی رہنمائی سے، اور اس سرگرمی کو مکمل کیجئے۔ اب ہمارے پاس پڑھنا کی سرگرمی ہے۔ ان اشعار کو آپ کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے۔ چلیے میں آغاز کرتی ہوں، میرا ساتھ دیجئے اور اس نظم کو پڑھیے۔ ساری بدیوں کی جھوٹ ہے بنیاد، سب گناہوں کی ابتدا ہے جھوٹ۔ نیک بختی کی سیدھی راہ ہے سچ، بد نصیبی کا رستہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ کے آگے کبھی چلا ہے جھوٹ۔ بھول کرنا جھوٹ بولو تم، اے عزیزو بری بلا ہے جھوٹ۔ تو آپ دیکھیے تلوک چند مرحوم نے ہمیں کیا بتایا؟ تلوک چند مرحوم نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لکھنا کی سرگرمی ہے۔ یہاں پر کچھ اشارے دیے گئے ہیں، آپ کو ان اشاروں کی مدد سے اس کہانی کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی کا بچپن، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا، ماں کا خرچ کے لیے 40 دینار دینا، سچ بولنے کی نصیحت کرنا۔ باقی کے تمام اشارے بھی پڑھیے اور اس کہانی کو مکمل کیجیے۔ ایک اچھے انسان میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ 2 پیراگراف لکھ کر بتائیں۔ آگے ہے ہمارے پاس مہارت حیات، محنت عزت کا زینہ ہے۔ میں کہوں گی محنت نہ صرف عزت بلکہ کامیابی کا بھی زینہ ہے۔ اس موضوع پر ایک تقریر تیار کیجیے اور اس تقریری تقریب میں میزبان اور کمپیئر کے فرائض انجام دیجیے۔ تو ہے نا کچھ ہٹ کے؟ یہ سرگرمی اپنے اسکول میں، اپنی جماعت میں کیجیے، اور اس میں والدین یا اساتذہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ نہ صرف سبق بلکہ یہ ہماری کتاب کا آخری سبق تھا، اس کے بعد ایک اور جائزہ موجود ہے، اس جائزے کو مکمل کیجیے اور بعد میں اپنے اساتذہ کو یا والدین کو دکھائیے تاکہ وہ جان سکیں، تاکہ وہ جانچ سکیں کہ آپ نے کتنا اس کتاب کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے۔ چلیے اپنا خیال رکھیے گا، اس تمام کتاب کی دہرائی کیجیے، اس کے تصورات کو پختہ کیجیے۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔